अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। आज इतवार है, फरवरी की 16 तारीख 1446 हिजरी के माह शाबान मुअज़्ज़म की आज 17 तारीख है। आजकल के दौर हाजिर के इंसानों की शिकायत वक्त से यह है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, वक्त में बरकत नहीं रही और हकीकत भी है। जैसे कल ही की बात हो कि इतवार थी और आज दोबारा हम इतवार के दिन आपसे मुखातिब हो रहे हैं। तो पहले की इतवारें, पहले की संडेज कदरे मुख्तलिफ हुआ करती थी। वसाफ मेरे साथ है आज के शुमारे में, वसाफ को जोड़ देता हूं इस बातचीत में। तो वसाफ, हमारे बचपन की जो संडेज होती थी, हकीकी मानों में लगता था कि 6 दिन गुजर गए यार, लंबे चौड़े 6 दिन गुजर गए और अब इतवार आई है। तो इतवार आने के बाद कितनी खुशी होती थी, मतलब कितनी मसरत होती थी, बल्कि ऐसे पूरा हफ्ता आसा इंतजार आतवार दोश मातामाल गन या आतवार दोश मास नश गन या आतवार दोश दोस्तन सहित प्लान थवान कर कि फलान जाए गिंदने खतर गन। मगर वनकन अजकि दौरक दह सठी तेजी सान बदलान, तो फिक्रे तरान रात ही आतवार या रात ही अंद्रवार यूत जल्दी कित पे आव दह। खैर यह निशानियन मज निशानी क़यामत कत करान तो यकीन अत चीज़स पे कुरानस यम चीज़ वन आए तम बिल्कुल सदाकत पे मबनी, तो यह गई सोन ईमान तन निशानी आखिरी जमान क़यामत। खैर, दोस्तों के साथ वो मेल मिलाप, मिलना जुलना और उनके साथ वो फरागत के लम्हात गुजारना, वो जिंदगी भर इंसान को याद रहते हैं। और मुझे लगता है कि अजहर भाई आपके बहुत सारे इतवार तो यहाँ पे स्पेंड आपने गुड मॉर्निंग। आज कितनी इतवार के बाद आप आए हैं, पहले ये बताइए। मुझे लगता है आज जो है लंबे अरसे के बाद अपने नाजरीन से जी वही संडे को मुलाकात हो रही है। हालांकि आतवार दोश आसा प्रोग्रामस में इंतखाब हना मुख्तलिफ, इसलिए आसान ये सानि बापत अख तिस गर एंजॉय करान, चूंकि इंटरटेनमेंट से भरपूर होती है संडेज। तो हफ्ते के बाकी दिनों रूटीन के मुताबिक मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को मदऊ करते हैं, लेकिन संडे को कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक जो अशख़ास हैं, जिन्होंने अपने अंदाज, अपने तरीके से अपने फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, उन्हें मदऊ करें और आपकी संडे को कुछ खास बनाने की कोशिश करें। बोस वनान वसाब के अपने दोस्तों के साथ जो ये बीते लम्हात हैं, इन्हें जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, फिर याद करते हैं, तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और आप रिलेट कर पाते हैं उन सारे लम्हात को। शायर ने बड़ा खूब लिखा है कि वो चाय रखी है टेबल पर, वो चाय रखी है टेबल पर, चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुरानी ले आवो। वो चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुरानी ले आवो। हम कह देंगे आज छुट्टी है, तुम यार पुरानी ले आओ। क्या बात है।
تو کیا یاروں بہت کے خوب ساتھ بات. دوستوں کے ساتھ الگ ہی بیتے لمحات نا ان کی ایک الگ ہی قدر و قیمت بہت ہوتی ہے. special. مگر ازکین بچن مے باسان ییلہِ یم وۄنۍ وارٕ کار برونٛہہ کُن پکان زندگی منٛز پتہٕ ییٚلہِ یم جوان گژھن بہٕ چھُس یم کمن چیٖزن سۭتۍ کرن پنُن پان رِلیٹ یوٗٹیوٗب ورٲے انسٹاگرام ورٲے ریلزو ورٲے چھا بیٚیہِ کانٛہہ سُہ چیٖزا یتھ سۭتۍ پنُن پان پننہِ یاد رِلیٹ کرن. یہ صحیح, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. مےٚ چھُ باسان کہ وٕنکیٚس چھِ یہ ایک گلوبل پرابلم بن چکی ہے کہ جو یہ فون ایڈکشن اس بچن مز گو, اور فون ایڈکشن کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ آپ کے پروز بھی ہیں کونز بھی. مےٚ باسان مگر کون سے زیادٕ پہن خرابی سے زیادٕ پہن. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اس دوستن سے کنیکٹ چھُ آسان سُہ چھُ مسنگ, اور ان کا بھی دوستوں کے ساتھ حالانکہ دوستوں کے ساتھ کنیکٹ ہے پر وہ آن لائن کنیکشن سُہ چھُنہٕ وہ پان فزیکلی وہ کنیکشن نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک کہ وہ مسنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ جیسے آپ نے کہ تہ کرو ناسٹیلجک بٹ کیونکہ شیڈول اس روزان معمول اس روزان کہ صبح بیکاز آئی ایم اے اسپورٹس لور, آئی ایم اے کرکٹ لور, بہت رٹان صبح پچ وہ صبح جو کالے اس سے پہلے کوئی اور ٹیم قبضہ. اچھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کئی باتیں پروگرام میں بھی کی گئی ہیں, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, ہاٹ ٹاپک جسے ہم کہتے ہیں, اس پر سبھی لوگ بات کرتے ہیں اور دنیا پوری طرح بدل رہی ہے. اور اقبال علیہ الرحمن نے بہت پہلے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اب صاحب دیکھیے اس میں یہ بات لیکن سمجھنے لائق ہے کہ جو چیز انسانی ذہن کر سکتا ہے, جو صلاحیت پروردگار نے آپ کو عطا کی ہیں, بلکہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پیدا کرنے والا بھی تو ہمارا انسانی ذہن ہی ہے. صحیح بات ہے. اب جو چیزیں انسانی ذہن سے ہو سکتی ہیں انہیں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کرنے کا مطلب اپنے ذہن کو مردہ کر لینا ہے. دیکھیے آپ کیلکولیشنز کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال, کیلکولیشنز کے حوالے سے جو ہمارے باپ دادا ہے تمہن کیلکولیٹر ضرورت پیوان کی ان کی ٹریننگ پر حساب کرنا نا. اچھا اور اب جو ہماری جنریشن ہے ہمیں ایک فیسلٹی مل گئی اور ہم نے اپنے ذہن کو کہا آپ ریسٹ کرو, ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے ہم اس سے کام چلا لیں گے, اور آج وہ کیلکولیشنز ہم سے ہو ہی نہیں پاتی. صحیح بات ہے. دیٹ مینس کہ اپنے ذہن پر آپ جتنا دباؤ ڈالیں گے, ذہن کو جتنا استعمال میں لائیں گے, آپ کا ذہن اتنا ہی زیادہ شارپ ہو جائے گا, تیز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ ہر چیز کو لے کر, ہر معاملے کو لے کر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد ملے گی. دیکھیے اس میں ایک چھوٹی مثال یہ بھی ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی بیساکھیاں ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں پر چلنا چھوڑ دے. صحیح بات ہے. تو ان چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس چیٹ جی ٹی پی ہے, اب ڈیپ سیک ہے, اور باقی آپشنز بھی ہیں, لیکن جو چیز آپ خود کر سکتے ہیں وہ چیزیں آپ کیوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کریں گے. اور اپنی ذہانت سے آپ کام لیں, اپنے مائنڈ سے کام لیں, تاکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ تر و تازہ بھی رہے, شارپ بھی رہے, اور کام کرنے کے لائق بھی رہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے اظہر بھائی. جس طریقے سے آپ نے بولا میں اس کو بالکل بھی آپ کو کاؤنٹر کرنے بات کیا, بٹ ایک چیز جو میں نے لرن کی, جو میں نے جن کا آپ نے نام لیا, چیٹ جی پی ٹی کا آپ نے نام لیا, ڈیپ سیک یا جیمنی کا آپ نے نام لیا, جو بھی بک لورس ہے یا کوئی پڑھنا چاہتا ہے کتابیں, تمن جو سمپلی مطلب آپ دیکھیے آپ کتنی جلدی آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف دیز ٹولز, اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ کو سمپلی کسی بک کا نام لکھنا ہے, اس کے بعد وہ آپ کو اس کو سمری دے دے گا, اس کے بعد آپ اس کو پوائنٹس کہہ سکتے ہیں, بریف پوائنٹس دے دیجئے, اس کے بعد آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ پوائنٹس کون سے اس میں سمپلیفائی بھی کر کے سکتے ہیں, اور کتاب آپ کچھ گھنٹوں میں جو ہے وہ اس پہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا ایک اور پہلو ہے. فوائد بہت سارے ہیں, اگر ہم گننے بیٹھیں تو بہت سارے فوائد ہیں, لیکن میرے کہنے کا بس یہ مقصد ہے کہ جو چیز ہم اپنے ذہن سے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی اپاہجوں کی طرح بیہیو کرنا کہ نہیں ہو پائے گا, یا پھر ایسے کہ چلے جی وہ چیز اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جلدی ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں تکلیف دوں, وہ نہ کرے. تھوڑی کہالت اس میں جو آ گئے ہیں نا, کہالت پسند ہم ہو گئے, وہ چیز چھوڑنے کی ضرورت ہے. خیر تو ایسے انتظار تو ایسے ونان مکر پانی واریاہ کتھ مگر گلوکار کتھ چھ یمن سۭتۍ أسۍ ملاقات کرن چھ تہٕ یہنزِ آواز منٛز أسۍ رٕتۍ رٕتۍ بٲتھ بوزو. مےٚ باسان مگر تَمہِ برونٛٹھ موسمی واتناوو فیبرری, اور ایک شاعر خوب کہتے ہیں کہ فیبروری کر رہا ہے, فروری کر رہا ہے سردیاں جدا, اب اتارو یہ اون کی وردیاں. اور مجھے لگتا ہے اظہر بھائی آپ نے یہ اون کی وردیاں جو ہے اتار دی. آہستہ آہستہ موسمی کیفیت اور موسمی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ یہ جو وولن کے کپڑے ہیں وہ اب بند کرنا پڑیں گے. پتہ نہیں آنے والے دنوں میں, کیونکہ کشمیر میں موسمی حالت بدلنے میں دیر نہیں لگتی, تو آنے والے دنوں میں دیکھنے لائق بات ہوگی کہ کیا موسم ایسا ہی رہے گا کہ پھر سے بدلاؤ آئے گا, اور پھر سے لوگوں کو جو اکثر ہی ہوتا ہے پھر اپنی صندوقوں سے کپڑے پھر دوبارہ نکالنے پڑتے ہیں. پھر مارچ کا مہینہ تو تک رود رود ذات پان. تو بہرحال ناظرین, آج
मौसम के हवाले से आपकी जानकारी पहुंचाएं। मतला जुज़ी तौर पर आलूद रहेगा। श्रीनगर जम्मू लेह में श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 1 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेल्सियस। लेह में कम से कम -21 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है और ज़्यादा से ज़्यादा -8 डिग्री सेल्सियस। ये था मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चले तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कौमी शाहरा पे आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। SSG रोड पे आज एक तरफा ट्रैफिक है। करगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा, पहले छोटी गाड़ियों को, उसके बाद एक कट ऑफ टाइमिंग के बाद बड़ी गाड़ियों को रवाना किया जाएगा विद एंटी स्किड चेन्स। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तयाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुक कर सकते हैं और अव्वली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। और ऐसे कि अजहर भाई कह रहे थे आज आतवार हिंदू तातील का दिन है, इसके साथ साथ हमें भी यहाँ पे रखा होता है मौसीकी का। और बताइए कि आज साहब कौन है हमारे साथ? आज जिनसे हम अपने नाज़रीन की मुलाकात कराने जा रहे हैं, इससे कबल भी इनसे मुलाकात हुए हैं आप कुछ बरस कबल। ये वादी के मशहूर मारूफ लोक मौसीकार है, लोक फनकार है। इमन सेहत के हवाल हना आजमाइश मामले लेकिन परवरदिगारन कोर तथ मामलस मज इमन एहसान वन बिल्कुल सेहतमंद सपदमत। तो यम कोशिश करा कह लुख आसान यम पन्ने खतर काम करान जे अगर मे पन जात मे पन घर पकान या बहुस पन्निस फनस पोशर दिवान यह काफ़ी। मगर फिर कुछ लोग होते हैं वसाप यम यचान जे अगर मे अल्लाह ताला कह चीज़ अता कोर यह गोस बाकियन तामत वातुन तो यम अत म्यानि कायम सहित वाबस्त बाकी लुक इन गुसुकी हेकुन करित। तो तिस पहल यमो कर्मज। रहीम सब समा गुलकार सोसाइटी जम्मू कश्मीर सदर ते पान असल गेवान रुत गेवान तो इन सहित करो मुलाकात इहज मेच आवाज़ मज वातनावो तोह तामत की खूबसूरत डाले ते। सन अजिक मेहमान मंजूर अहमद डार नवपूर तो इन सदिन साथ गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब इन नोट वायन तो दुश्मनी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हूँ सड़ा सड़ा इस्तकबाल सड़ा शुक्रिया तशरीफ आवर सब्दन खतर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सेहत कन वन अल्हम्दुलिल्लाह रचरई शुक्र रब्बुल करीम कुन तुहंद दास अल्लाह ताला इंशाल्लाह आज फर्क अल्हम्दुलिल्लाह। तुह दितु अस दावत इन खतर अस बड़ मशकूर तुहंद ती अस लोल सान तुह सलाम करान यम सन विकस शौक वल तो लोल वल बोजान आसन यह सोन गुड मॉर्निंग प्रोग्राम बस तिमन ते दिल चो गार सलाम करान। जज़ाकल्लाह। तुहंद नाव सत आयान गसान नवपूर यानी सोपोर जन नवपूरा कलान इलाक तक तुम बसकिंदर। बिल्कुल हम नवपूरा कलान अत त्रे नवपूरा अहन पुतखा नवपूरा तुजर नवपूरा सोन नवपूरा तथ वन नवपूरा कलान अरेबन नवपूरा छोटा लंदन तथ वन। अच्छा ये छोटा लंदन क्या वन अत सोपोर गया बेसिकली तक फ्रूट बिजनेस वारिया चलान। फ्रूट मंडी गोडनिच विकस वर्ल्डस मज गोडनिच मंडी सोपोर मंडी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोहतरम कुन सात इंसानस कार छान तो कुन सात इंसान कार छान तुम षणव यम कार कि तुम षणुन यह कार ना ये इंसान छान कह चीज तेल कार मिलान। बिल्कुल ये इंसान पान कर कशमकश कुन कार कल गल अगर इबादत करो खुदा त मिल इबादत खुदा त मिल इबादत यह कार तो मिलान तम सत कुन मे बासान बेहतर क्या रोज शुरुआत बिल्कुल बिल्कुल रितु कलाम से इंशाअल्लाह रहमान शुरुआत तो यह गोडनिच डल कह नातिया कलाम या कह तो वैसे सूफी बुजुर्गन हुंद ज्यादा गेवान तो सोरे रुतु रुत इंशाअल्लाह रुतु सोरे सोपोर इलाके रहम से सोपोर से करो स्टार्ट बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह। ओके खजर चुम दिल पनुन प्रत मंजिलस कुन अमेशन गुल गंडिन कोस चुस्न कीत दुन ये गई पानस अंदर पन्नी जियारत मंगुन यस तगान वालनी छिनुन रटुमदा मानुआह का रसूले नाज़नीनस मेहरुदा मानुआह का
رسولے نازنینس میں چمچائی تائیداری شہریوٹھم مدینس برستل لائے سناد یا رسول بوز فریاد برستل لائے سناد یا رسول بوز فریاد یا نبی از کرو یاد لگئی نور جبینس یا نبی از کرو یاد لگئی نور جبینس رٹم دامان محکم رسول نازنینس یمیس سختی شاہ تمس ونت کیا چھ پرواہ یمیس سختی شاہ تمس ونت کیا چھ پرواہ مت حض تھاو تمب دنیا ہاتھ دار نس کمینس مت حض تھاو تمب دنیا ہاتھ دار نس کمینس میں شمچائی تاجداری شہریوٹھم مدینہ رحم سو پور لاران شوکنیچ خون ہاران رحم سو پور لاران شوکنیچ خون ہاران توائش سازوس تار شاران ونان زار نبیاس سازوس تار شاران ونان یل زار نبیس میروٹ دا مان محکم پنس رسول نازنینس جزاک اللہ خیر پروردگار کرن قبول سنیم صدا سنیم آلو تو سٹھا سٹھا شکریہ بہترین آغاز ماشاءاللہ بہترین آغاز سٹھا رت آغاز تو اس کرو کت بات ہند سلسلہ تہ ست بی شروع مگر فی الحال پہ اس رکن اکہ وقفہ باپت اس زانان ز آز آتوار ونکس تہ فرصت ونکس اگر بچہ تہ آسان تم تہ کرو ہوشیار تکیاز پنن بچن اوب ژوب کرن پنہ موسیقی ہند پنہ کلچر سٹھا ضروری تم تہ وچھنو أزیُک پروگرام اس سمکھو تہ ست بس ہنا ٹھہرت تُہۍ روٗزِو وٕچھان گڈ مارننگ JNK عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین، تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK تو اس آز مہمان تشریف فرما گلوکار منظور احمد ناوپوری صاحب تو یمن تبلس پہ غلام نٹس پہ غلام محمد. تو منظور صاحب کس پہلو تلو زندگی ہند لکشار تلوا یہ موسیقی کت پہ گئی شروعات، موسیقی ہند گرو کم استاد کم تمن متعلق دتو کر پہ گئی شروعات ات موسیقی ست کم استاد یمو ہچنو یمو ات روٹ.
بہت اس بیسکلی ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ 3 ووتُس بہٕ گوس گۄڈٕ سکوٗل بہٕ اوسُس گۄڈٕ پران مےٚ چھِ پٹن أنٛدرگامَس منٛز ماتامال اچھا ییٚتہِ مےٚ سکوٗلَس منٛز 3مہِ تِم پَنٕنۍ باب صٲبن ترٛٲونَس نانہِ بُڈبب چھُ آسان زیادٕ پَہن ٹوٹھ خواجہ عبدالغفار تیلی صٲب یُس سُنٛد فرزند غلام احمد تیلی صٲب چھِ محمد چھِ تَتہِ پوٚر مےٚ 3 ؤرۍیَن تامَتھ 3مہِ تامَتھ پَتہٕ نِنُس 3مہِ پٮ۪ٹھ بہٕ باب صٲبن پَنُن گرٕ مرحوٗم غلام احمد ڈار صٲب جنت الفردوس کٔرنٕکھ عطا خۄداے ؤنۍ کریٖم تٔمۍ ترٛوونَس پنٛنِس سکوٗلَس منٛز تَتہِ بہٕ مےٚ پوٚر تَتہِ 10تھَس تامَتھ پوٚر اَسہِ نوپورہ کلانَس منٛز مےٚ گوٚو 6مہِ پٮ۪ٹھ اَمیُک ذہن سکوٗلُک یہِ موسیٖقی ہُنٛد تُہۍ ٲسوا گرس وارس منٛز کانٛہہ گٮ۪وان نہ حظ اَسہِ اوس نہٕ گرس منٛز گٮ۪وان کٕہٕنۍ تیٚلہِ ذہن کِتھ پٲٹھۍ گوٚو اور کُن اتفاقٕے گوٚوا کِنہٕ کانٛہہ وجہ بنیو تیُتھ وجہ بنیو یہِ زِ تِمن دۄہن اوس خانٛدر کُندر آسان اچھا پتہٕ ٲس پنٕنۍ یِم جنتی موج یا بیٚنہِ آسہٕ آسان پٮ۪ٹھ خانٛدر گژھان ٲسۍ تتس تتیُک زن اِنسانس شوق اچھا یِم آسہٕ زنان پنٕنۍ پٲٹھۍ ونان ونوُن کران أسۍ ٲسۍ شُرۍ پٲٹھۍ کران پنٕنۍ پٲٹھۍ یعنی گٮ۪ونا شٮ۪ونا اچھا پتہٕ اوسُس بہٕ تتہِ تھوٚد مےٚ لوگ شوقہٕ سانٕے پانس ڈرٛسا مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ نژنا بچہٕ پٲٹھۍ نژان ٲسۍ تتہِ اوس اَسہِ اکھ بوزن وول اکھ حبیب اللہ تانترے صٲب ٹھیٖک نوپورِس منٛز نوپورسٕے منٛز تٔمۍ ترٛٲو مےٚ نظر سُہ اوس پانہٕ گٮ۪وان غلام حسن نوپوٗرِس سۭتۍ غلام حسن تانترے تِم ٲسۍ لالہٕ سۭتۍ آرگامِن تعلیٖم سُہ اوس اَسہِ اُستاد تَتہِ أمۍ کوٚر أمِس سدا دوٚپمَس یہِ چھِ لڑکن اکھ آلو دِوان اَصٕل یہِ چھِ گٮ۪وان منظوٗر احمد پھلن سُنٛد غلام احمد ڈار صٲبُن نیٚچوٗ چھُ أمِس تُلُن رٲژ 2 بجے بٲگۍ بہٕ واتنوس غلام حسن نوپوٗر صٲبس نِش راتلے حالات ٲسۍ ٹھیٖک تِمن دۄہن ٲسۍ پکان اورٕ یورٕ سُہ ووت بستر منٛز تھوٚد تٔمۍ کوٚر اللہ تعالیٰ دِنس ژوٚر عزت سُہ چھُ وٕنکیٚس حیات لال سید ارگم صٲبُن تعلیٖم حسن نوپوٗری تٔمۍ ٲسۍ غلام حبیب اللہ تانترے نِس تور تٔمۍ کھول باجہِ دوٚپُن گوٚبرا گیس مےٚ اوس نہٕ تگان گٮ۪وُن کینٛہہ حسن اوس لۄکچار اوس کوٚرُس تٔمۍ اوپ ژوٚپ اَتھ سۭتۍ جنتا ٲسۍ نذیر احمد تانترے اوس تَتہِ تٔمۍ ہیٚچھنوس بہٕ کٲشُر پَرُن تہٕ بہٕ اوسُس پران پتہٕ پوٚر کٲشُر تہِ گٔیاس بہٕ غلام حسن نوپوٗرِس سۭتۍ ٲسۍ پتہٕ گژھان ہمسایس کٲنٛسہِ آیہِ خانٛدرا وانٛدرا دوٚپُس أمِس چھِ فلٲنۍ لڑکس سۭتۍ گٮ۪وان أسۍ وارٕ وارٕ یِژھ کال مےٚ ذہن پتہٕ ٲسۍ اَتہِ اَسہِ اَتھ علاقس منٛز واریاہ گلوکار یتھ منٛز اَسہِ اوس محمد مقبول گنایی صٲب ڈانگر پورُک اللہ تعالیٰ کٔرِس مغفرت تِمن سۭتۍ اوسُس بہٕ گٮ۪وان محمد ڈار اُجری اوس محمد اکبر پریز صٲب اوس یِمن سۭتۍ اوسُس بہٕ گٮ۪وان پتہٕ گوٚو میون آلو زیادٕ پہن فلٲنۍ جایہِ درٛامٕژ لڑکہٕ ہنا گٮ۪ونہٕ خٲطرٕ أتھۍ منٛز گٔے کرٛٮ۪کھ گٔے بڑٮ۪ن اُستادن تِمن وٲژ کتھ یتھ منٛز مرحوٗم غلام احمد شیخ بنڈپوٗر صٲبس سۭتۍ کتھ وٲژ علی محمد شیخ صٲب حٲجن روزان چھِ تِم غلام احمد شالا حٲجن منصوٗر پریز صٲب عبدالرحیٖم بٹ صٲب پتہٕ گوٚو بڑٮ۪ن اُستادن سۭتۍ یِمو بڑیو فنکارو بہٕ نِواس کیٛازِ بہٕ اوسُس امہِ برونٛٹھ بیسکلی ڈانسر روٗدمُت کینٛہہ ٹایم حبیب اللہ وٹہٕ پوٗری اوس حبیب بچہِ ٲسۍ تٔمِس ونان تِمن منٛز ٲسۍ اَسہِ اُستاد ٲسۍ صدرکوٹ عبدالرحمان ڈار صٲب ٲسۍ غلام الدیٖن ڈار صٲب ٲسۍ محمد عبداللہ نجار ٲسۍ غلام محمد ملا صٲب ٲسۍ تٔمۍ کٔر مےٚ بڑٕ رہبری اتھ گٮ۪ونس منٛز بہٕ پکنوس اتھ اَسہِ ٲسۍ نوپوٗرِس منٛز تہِ اتھ واریاہ اُستاد محمد صُبحان گنایی صٲب اوس ریبنس منٛز اوس غلام حسن بٹ صٲب ٲسۍ غلام محمد گنایی عبدالحد نجار یِمو ہیٚچھنوہس بہٕ ساروِیو تُہنٛد علاقُک چھُ واریاہ دیُت نہ صرف کٲشرِ موسیٖقی نوپوریُک چھُ واریاہ دیُت کٲشرِس ادبس تہِ تہٕ تۄہہِ گُلوکار تُہۍ چھِو اکھ لیگیسی برونٛہہ پکناوان تُہۍ چھِو سون تہذیٖب سون تمدُن سون کلچر امیُک اوپ ژوپ کران نَیہِ پُیہِ نوجوانن سانٮ۪ن تہٕ یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ جان کٲم تِکیازِ کُنہِ تہِ جایہِ ہُنٛد کلچر ییٖتِس کالس زِندٕ روزِ تیٖتِس کالس چھُ تمہِ جایہِ ہُنٛد ناو زِندٕ روزان تہٕ بہٕ اوسُس اوے وُنہِ عرض کران پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تہِ زِ پنٕنۍ بچہِ یِم زن چھِ تِم وُزنٲیِو مگر شُنٛگِتھ چھِ تِکیازِ تِمن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری یہِ اوپ ژوپ گژھُن بہٕ اوسُس پٔتمہِ لٹہِ ونان أکِس پننِس دوستس أکِس مےٚ دوٚپمس اگر وٕنکیٚن کِس دورس منٛز اَسہِ ACs تہِ چھِ بلور تہِ چھِ باقٕے گیجٹس تہِ چھِ توتہِ تھٲیتو کانٛگٕر اکھ گرس منٛز یہِ نہٕ اَمہِ موٗجوٗب کینٛہہ تۄہہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ وٕشنیر کرُن ایٹ لیٖسٹ گژھِ أمِس بچس سٲنِس پتہ لگٕنۍ یہِ کانٛگٕر چھِ کیٛاہ مےٚ لاسٹ ٹایم پٹنہٕ 4 کانٛگرِ پتہٕ گوٚو تتھ سۭتۍ ڈسکشن تٔمِس کانٛگرِ وٲلِس سۭتۍ دوٚپُن مےٚ ٲس یہِ بڑٕ خوشی زِ کٲشِر بٹہٕ بٲے چھِ اَسہِ تتہِ پٮ۪ٹھ منگناوان دِلہِ خٲطرٕ کانٛگرِ مگر ییٚتہِ کٲشُر منٛز روٗد امیُک کٲشُر چھُنہٕ اَمِچ امپاٹنسٕے باسان اوے چھُسو ونان کہِ یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ جان کٲم خٲر تۄہہِ نِش چھُ اَسہِ یہِ تہِ زانُن زِ ییٚلہِ اِنسان کُنہِ کارس سۭتۍ وابستہٕ گژھان چھُ یہِ کار چھُ اِنسانس روزگار تہِ دِوان تہٕ عزت تہِ دِوان نوپور علاقس منٛز بلکہِ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز دیُت تۄہہِ ییٚمہِ کارن اکھ ناو تہٕ مگر اتھ کارس منٛز
ییٚلہِ اِنسان اَتھ سۭتۍ وابستہٕ گژھان چھُ ییٚتہِ چھِ أسۍ اکھ پرکھ اکھ کران آل انڈیا ریڈیو سرینگر ریڈیو کشمیٖر تِم چھِ آڈِشنز کران باضٲبطہٕ مُنعقد تَتہِ چھُ یِوان وٕچھنہٕ زِ یُس زن یہِ گُلوکار چھُ اصل پلیٹ یہِ چھا اَتھ لایق زِ أسۍ کرون یہِ اٮ۪پروٗ پتہٕ چھِ تَتہِ گریڈِنگ کرنہٕ اے ٹاپ بی ٹاپ تہٕ تتھ آڈِشنس منٛز تِہنٛدٮ۪ن آڈِشنن منٛز چھوا تۄہہِ شموٗلیت کٔرمٕژ؟ بالکل حظ اَسہِ چھِ آڈِشن ریڈیو کشمیٖر کوٚرمُت 2001 منٛز. اچھا گٔے سٮ۪ٹھاہ پرٛٲنۍ کتھ ییٚمہِ ساتہٕ ڈایریکٹر اَتہِ اوس مرحوٗم محمد اشرف ساحل صاحب. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ گری کر رحمت. میوٗزک پیکس ٲسۍ مرحوٗم غلام نبی شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن تہِ جنتس منٛز جاے. تِہُنٛد چھُ دیُت مےٚ انشاء اللہ بہٕ کوٚرہس تِمو تمہِ دۄہ پاس ریڈیو آڈِشنس منٛز. اَسہِ کوٚر تمہِ دۄہ انشاء اللہ ریڈیو آڈِشن أسۍ کٔرِکھ تتھ منٛز کامیاب. تُہۍ چھِو زیادٕ پہنس صوٗفی بُزرگن ہٕنٛزنٕے محفلن منٛز گٔژھِتھ گٮ۪وان. بالکل حظ. تہٕ اَتہِ یُس زن کلام چھُ اَمہِ کلامٕچ صحیح ژٲر کرٕنۍ یہِ تہِ چھُ اکھ بٔڑ کٲم تِکیٛازِ اَتہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کلام پیش کٔرِتھ کینٛہہ اَتھ چھُ بڑٕ محتاط پیٚوان روزُن. صحیح حظ بالکل حظ بالکل حظ. محفل حظ پیٚوان وٕچھِنۍ محفلہِ منٛز کیٛاہ لگہِ مِزاز کیُتھ چھُ محفلہِ ہُنٛد کلام کیٛاہ چھُ پرُن کمہِ انداز پرو کلام. صحیح. اتھ خۄدا دوست بوزان چھِ یہِ کیٛاہ بوزِ یہِ کُہُنٛد آسہِ یہِ کمہِ سلسلُک آسہِ گۄڈٕ پیٚوان تُہُنٛدُے آسہِ کرُن سٹاٹ. یُس فقیٖر خۄداے بوزان آسہِ محفل آسہِ اَسہِ چھُ پیٚوان سُے محفل کرٕنۍ سٹاٹ. خٲر ییٚمہِ برونٛہہ زِ أسۍ کرو مزیٖد کتھ تۄہہِ سۭتۍ اَمہِ فن کہِ حوالہٕ تُہنٛدِ سفرٕ کہِ حوالہٕ چھنا صلاح زِ بیاکھ اکھ ڈٲلا واتناوو پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تام؟ بالکل حظ افضل سعید ارگامہِ بوزناوو. ادٕ کیٛاہ بسم اللہ. کٔرۍتو بسم اللہ. أزیُک دۄہ کَتہِ بَنہِ پگاہ بالہٕ یارو پگاہ بالہٕ یارو. أزیُک دۄہ کَتہِ بَنہِ پگاہ بالہٕ یارو پگاہ بالہٕ یارو. مےٚ کُن کر تہٕ سیوٚد اکھ نگاہ بالہٕ یارا وٲے نگاہ بالہٕ یارو. أزیُک دۄہ کَتہِ سا بَنہِ پگاہ بالہٕ یارو پگاہ بالہٕ یارو. مےٚ کُن کر تہٕ سیوٚد اکھ نگاہ بالہٕ یارا وٲے نگاہ بالہٕ یارو. أزیُک دۄہ کَتہِ سا بَنہِ پگاہ بالہٕ یارو پگاہ بالہٕ یارو. دُنیا چھِ فٲنی ہٮ۪تھ مالہٕ دولت ییٚتہِ ہسا پزی کَرٕنۍ اکھ أکِس رفاقت. ییٚتہِ ہسا پزی کَرٕنۍ اکھ أکِس رفاقت. یہِ نا کٲنٛسہِ ذاتہِ دِکھ دگا بالہٕ یارا وٲے دگا بالہٕ یارو. أزیُک دۄہ کَتہِ سا بَنہِ پگاہ بالہٕ یارو پگاہ بالہٕ یارو. یہِ نا کٲنٛسہِ دِکھ سزا دگا بالہٕ یارا وٲے دگا بالہٕ یارو. أزیُک دۄہ کَتہِ سا بَنہِ پگاہ بالہٕ یارو پگاہ بالہٕ یارو. مےٚ چھے ماے چٲنی سمادان میٛٲنی ژٕ کۄنا چھُکھ وِلزار بوزان میٛٲنی ژٕ کۄنا چھُکھ وِلزار بوزان میٛٲنی. ژےٚ روٚستُے وَن تم کَسا لگے بالہٕ یارا وٲے لگے بالہٕ یارو. أزیُک دۄہ کَتہِ سا بَنہِ پگاہ بالہٕ یارو پگاہ بالہٕ یارو. ژےٚ روٚستُے وَن تم وۄنۍ کَتہِ لگے بالہٕ یارا وٲے لگے بالہٕ یارو. أزیُک دۄہ کَتہِ سا بَنہِ پگاہ بالہٕ یارو پگاہ بالہٕ یارو. افضل ارگٲمۍ چانہِ مۄکھٕ بیمار یس کال ووتُم للوانہِ آزار. بہٕ وَنہِ قٕصہ ژالے دگا بالہٕ یارا وٲے
دگا بال یارو ازک دو کس بنی پگہ بال یارو پگہ بال یارو جان سڑا جان بے ازک دو کتہ بنی ازک دو کتہ بنی ات پٲٹھۍ اظہر بھائی تہِ ٲسۍ دپان کہ یُس آتھوار چھِ یِم کٔرۍ ناسٹالجِک ہاں سُہ آتھوار گئی وۄنۍ کتہِ بنہِ سۄ آتھوار تہِ ایگزیکٹلی اس میں گلزار نے بڑا خوب کہا ہے کہ وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر عادت اس کی بھی آدمی سی ہے تو اس لیے وہ صحیح سن ازک دوست نوپور صاحب دپک کہ ازک دو کتہ بنہِ یس گزریا سہ گزریا اور بیتے لمحات کو واپس لانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور کیونکہ یہ جو گھڑی کی سوئی ہے یہ آگے کی طرف چلتی ہے ریورس موڈ میں نہیں چل سکتی لیکن ممکن نہیں ہے اس لیے جو لمحات بیت گئے ان لمحات کو خوبصورت بنائیں صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی خوبصورت بنائیں خیر ناظرین ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا وقفے سے لوٹ کے آئیں گے تو اخبارات کی سرخیاں جو کہ ہمارے پروگرام کا ایک اہم ترین حصہ ہے اخبارات کی سرخیوں میں آج کیا لکھتے ہیں اخبارات وہ آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد ہمارے آج کے مہمان نوپوری صاحب کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK محبت وہی جو دل سے ہو عبادت وہی جو دل سے ہو دعا وہی جو دل سے نکل آئے بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK 8:32 ہو چکے ہیں اور ناظرین محترم آپ جانتے ہیں وقت ہو چکا اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے نیو جرنی بگن ان JNK آفٹر ہسٹورک ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 VP دھنکار سیز BR امبیڈکر ریفیوز ٹو ڈرافٹ آرٹیکل 370 جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے یہ خبر آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے نوجوانوں ملک کی ترقی کو آگے بڑھائیں اور اسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنائیں طلبہ تعلیمی اداروں کو خوشحال ہندوستان کی تعمیر کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار میں تبدیل کرے منوج سنہا جی میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے گورنمنٹ یونانی ہاسپٹل شالٹنگ سیلیبریٹس ورلڈ یونانی ڈے ود گینڈور جی اردو اخبار کی خبر اور اسی خبر کی سرخی پہنچا رہا ہوں آپ کی خدمت میں اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو کی درگاہ حضرت بل پر حاضری وقف بورڈ کی طرف سے شروع کی گئی ترقیاتی سرگرمیوں کی تعریف اور ایک سرخی نائب وزیر اعلیٰ نے منشیات کی لعنت پر خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا یہ مسئلہ شراب سے زیادہ سنگین ہے جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے 500 بیڈڈ پیڈیاٹرک ہاسپٹل بیمنا کیٹرنگ ٹو لارج پاپولیشن آف کشمیر جی انگریزی اخبار کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں گورنمنٹ کین ٹو اسٹرینگتھن JNK's کی اکنامک سیکٹرز کرن رجیجو انگیج اسٹیک ہولڈرز ان سری نگر فار بجٹ پے چرچا اور ایک سرخی اسی اخبار کی SSM کالج ریپرزینٹس JNK ایٹ ISTE's 54th نیشنل کنونشن اور ایک سرخی ڈائریکٹر سیریکلچر اناگریٹس ملبری پلانٹیشن ڈرائیو ان اننت ناگ جی میرے پاس اردو روزنامہ اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے سپورٹس کے حوالے سے چیمپئنز ٹرافی ICC نے 2025 کی نشریات تفصیلات کا اعلان کیا جی انگریزی اخبار کے اندرونی صفحے سے لی گئی چند خبروں کی سرخیاں 12th ایگزامینیشن بگنز ان سافٹ زون ایریاز آف JNK اور ایک سرخی ڈپٹی CM ریویوز ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ان اننت ناگ جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ سپورٹس پیج سے ایک خبر کشمیر's ڈاؤن ٹاؤن ہیروز FC آنرڈ ان ممبئی ون اسپورٹس فار سوشل گڈ اوارڈ ایٹ اسپورٹس اسٹار ایس ایوارڈز جی
اردو اخبار دا باٹم اسپریڈ میں لکھتا ہے ڈسپوزل اشیاء پر سرکار کی جانب سے عائد پابندی کے باوجود کاروبار عروج پر ماحولیات کے بچاؤ کے لیے لیے گئے فیصلے پر زمینی سطح پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اخبارات کی سرخیاں آپ نے سنی. ہمارے ساتھ ہیں آج کے شمارے میں منظور احمد ڈار نوپوری صاحب اور ان کے ہمراہ ہیں غلام محمد بٹ صاحب. مٹکے پر ان کا ساتھ نبھا رہے ہیں اور یہ ہمارے لوک فنکار ہیں. کشمیری موسیقی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نوپور صاحب ام فن دیت الحمدللہ عزت تہ دیتن روزگار تہ دیتن امہ علاوہ میولا موقع کشیر نیبر گژھنک تت کُنہِ محفلہِ منٛز مجلس میں شمولیت کرنُک؟ اہن بالکل اس گئے نہرو یووا کیندرا اچھا دہلی پارلیمنٹ ہاؤس مجھ پروگرام کرمت. اچھا ایم پی بھوپالس مجھ پروگرام کرمت پرائم منسٹر منموہن سنگھس نش. اس دہلی مز کر پروگرام. اچھا یہ G20 پروگرام ام تہ اچھا G20 کس سلسلس منٛز تہِ کٔرِو پروگرام سٮ۪ٹھاہ رُت. یہ کرو تم تہ یہ G20 اچھا تتہ تران یہ سمجھ یہ حالانکہ اس لوک موسیقی بڑا سخت اس تران سمجھ تمن تران سمجھ یہ مے باسان اس مسکن تار گو دل گھان ترت یہ الگی آواز سرا دان. کُنہِ تہِ علاقہٕ لُکہٕ موسیقی ہِنٛدِ حوالہٕ چھُ وصاف اکھ کتھ زانٕنۍ لایق تہٕ یاد تھاوٕنۍ لایق زِ اتھ منٛز چھِ اکھ اٹریکشن آسان. اتھ منٛز چھُ اکھ عجیٖب چیٖزا آسان زِ اگر نہٕ ییٚمِچ زبان سمجھ یی تہِ کینٛہہ مگر یُس زن امیُک یہِ ٹون آسان چھُ نہ یہِ چھُ دلس پٮ۪ٹھ اثر. بے شک بالکل 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 وٕچھتو کُنہِ تہِ علاقٕچ لُکہٕ موسیقی بجاوان یہ دلس گھان ترت ساز کس تہ ٹون آس خاص کر ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان یہ ہرمنی الگ بات ہے ییٚمہِ ساتہٕ نوٚٹ وٕچھان کٲشُر نوٚٹ کٲشُر سہرن رباب دپان کیا تم امیک آواز مٹھاس یہ دلس تراوت تمن انا تب عزت ملان ہندس فنکارس. حالانکہ یور کہ کھت استاد سے تت ملکن مجھ یور کھت استاد مگر اس کران قدر زیادہ. اچھا اخ اہم چیز یہ بہت تہندس تعارف سی مز کت ونان انسانس اگر کانٛہہ کار عزت دِوان پتہ وچھن امس انسان سٕنٛز کیٛاہ لیاقت یہ کیٛاہ دی اتھ کارس. تُہۍ اکھ سٹھٕے رٕژ کٲم کٔرمٕژ. اکھ پہل چھُو تُہۍ کران رحیم صٲبہِ سما گلوکار سوسائٹی جموں کشمیر یتھ منٛز تُہۍ صدر تہِ چھِو. کمہِ قٕسمٕچ کٲم چھِو تُہۍ انجام دِوان؟ مےٚ چھُ بوٗزمُت فیس بُکس پٮ۪ٹھ منٛزٕ منٛزٕ پوسٹ پران زِ تۄہہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ گلوکار جُڑِتھ. تُہۍ چھِو کوٗشِش کران یِم زن سٲنۍ ییٚتِکۍ صوٗفی بُزرگ چھِ اکھ گوٚژھ تِہُنٛد ناو ہمیشہِ قٲیِم روزُن تِہنٛدۍ دۄہ چھِو تُہۍ مناوان تہٕ بیٚیہِ تِہنٛدۍ اگر کینٛہہ کلام وُنہِ تہِ چھُپِتھ چھِ سُہ چھُ تُہۍ برونٛہہ کُن اننٕچ کوٗشِش کران. بے شک اس بنو یہ رحیم صٲب سما گلوکار سوسائٹی جموں و کشمیر امہِ موٗجوٗب ماشاء اللہ ساری گلوکار اصل واریاہ جان مگر آئی ساری خدمت کینٛژن گلوکارن سۭتۍ ناانصٲفی گژھان یِمن نہٕ پروگرام ملان کینٛہہ ریڈیو دوردرشن اکیڈمی کینٛہہ چھِنہٕ بولان. أتھۍ بنس پٮ۪ٹھ کر اَسہِ رحیم صٲب سما گلوکار سوسائٹی کانٛہہ گمنام شٲعر چھِ أسۍ چھِ کران کوٗشش گمنام شٲعر برونٛٹھ کُن اننس ڈالس. کانٛہہ گلوکار لۄکُٹ گلوکار چھِ کانٛہہ ملان کینٛہہ أسۍ ونو لۄکُٹ گلوکار سٲری بٔڑۍ آسان کیازِ یِمن چھُ لول آسان سارنٕے. ایج آسہِ کٲنٛسہِ کم سُہ ہیٚکہِ ؤنِتھ. أسۍ چھِ تِمن دِوان سٹیج یتھ منٛز اوترٕ اوس گُڈ مارنِنگ پروگرام JNK چلان اوترٕ تتہِ ییٚتہِ اوس کُس تِم بشیر احمد ملک کھاگ تٔمۍ دیُت JNK یس گُڈ مارنِنگ پروگرام. تٔمۍ ووٚن اَسہِ نہٕ پروگرام ملان کینٛہہ أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار منظور احمد ڈار نوپور صٲبٕنۍ رحیم صٲب سما یِم اَسہِ پروگرام دِوان چھِ. یتھ پارٹی منٛز چھُ وٕنکیٚس اَسہِ رحیم صٲب سمس منٛز فیاض احمد شلوت صٲب چھِ مایا ناز گلوکار وادی کشمیرٕکۍ مشہوٗر گلوکار عبدالمجید گنایی صٲب چھِ مشہوٗر گلوکار غلام حسن میٖر مونگامی چھِ عبدالرشید سنگھ پوٗر صٲب چھِ سُنہ بلا رشید صٲب چھِ واریاہ گلوکار فاروق احمد شاہ صٲب چھِ واریاہ گلوکار چھِ بشیر احمد ملک صٲب چھِ یِم تہِ گلوکار چھِ اَسہِ وٕنکیٚس واتان اور لۄکُٹ گلوکار أسۍ چھِ تِمن چانس دِوان سٹیج. آز کر اظہر بھائی آج کرو تُہۍ سوالوں کی آپ نے بوچھار کر دیا آج مےٚ باسان آز کرو تُہۍ سٲری سوال کمٕے پہنتھ بوزان. اکھ چیٖز چھُنہ کہِ یِتھٮ۪ن گلوکارن ہٕنٛز آواز چھِ أسۍ بوزان مطلب وٕنکیٚس سوشل میڈیاہٕکۍ تہِ واریاہ ذرایع یِہنٛدۍ رِکاڈِڈ بٲتھ چھِ أسۍ بوزان کُنہِ ساتہٕ یِم لایِو تہِ یِوان کُنہِ پروگرامس منٛز مگر یِہنٛزِ زندگی ہُنٛد یُس زن یہِ سفر چھُ اتھ متعلق چھُنہٕ زیادٕ موقع میلان زاننُک کینٛہہ. اسلیے چھِ سانہِ خٲطرٕ تہِ آسان یہِ اکھ رُت چانس اکھ رُت گٔر ییٚلہِ أسۍ یِمن متعلق زانان چھِ یِہنٛدِس سفرس متعلق زانان چھِ تہٕ یُس زن یہِ کٲم یِم وٕنکیٚنس کران چھِ یُس بڑٕ اصل تھٮ۪کنۍ لایق کامہِ ہٕنٛدۍ حوالہٕ تہِ چھِ اَسہِ گژھِ اُہُنٛد روح روزِ روزُن فقیٖر خۄدایَن ہُنٛد شاعرن ہُنٛد أسۍ چھِ اُہٕنٛدۍ ناو کران زندٕ اِنشاء اللہ اُہٕنٛدۍ ناو سۭتۍ أسۍ تہِ زندٕ روزان خۄدایَس کی برکت انشاء اللہ تعالیٰ دِیو تۄہہِ پروردگار برونٛہہ کُن پکنٕچ ہٮ۪کتھ تہِ دِیو ہٮ۪مت تہِ دِیو عزت تہِ بخشو تہٕ بیٛاکھ کۄس ٹٲلیہ واتناوو وٕچھن والٮ۪ن تامتھ؟ أسۍ گٔیو لال صٲب ارگن ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
फिर बिस्मिल्लाह। बटकूरी वटकनी मशीदाई करी पूजा यनई मुशरा वखलाई बटकूरी वटकनी मशीदाई करी पूजा यनई मुशरा वखलाई राज हिंदियान आमुशी आज हिंदुस्तान नाजू जकस टिकशु शोल मारान नाजू जकस टिकशु शोल मारान राजवंतम हो राजवंतम केंद्र साज कुर्नई करी पूजा यनई मुशरा वखलाई राजवंतम से कम बेसी साज कुर्नई कई पूजा यनई मुशरा वखलाई बटकूरी कद शमशाद नाजुक शहीतन हद लाहद तोरी सशी गुल रखन हद लाहद तोरी सशी गुल रखन सद मुबारक हो सद मुबारक शीतमन यम से उष्णई कर पूजा यनई मुशरा वखलाई सद मुबारक शीतमन यम से उष्णई कर पूजा यनई मुशरा वखलाई बटकूरी वटकनी मजे शीदाई कर पूजा यनई मुशरा वखलाई साल कोता अशकन कुर्नम सूर लाल अर्गन पन्ने निशीरू दूर लाल अर्गन पन्ने निशीरू दूर हाल मंसूर हो हाल मंसूर सबदुम अन परनई कर पूजा यनई मुशरा वखलाई हाल मंसूर सपदुम अन परनई कर पूजा यनई मुशरा वखलाई बटकूरी वटकनी मजशीदाई कर पूजा यनई मुशरा वखलाई बटकूरी वटकनी मशीदाई कर पूजा यनई मुशरा वखलाई सठे वो वसाफ कत समझन लायक तो अत कुन ध्यान दिन जरूरत मजहबी रवादारी हज तो बय बनती ये मिसाल शायदी मिलन बे जाए दुनिया मज लाल अरगम साहब सठे बड़ सूफी शायर यमो बट कोर जोन फिरमुत और कुन कि पूजा कर इथे पे सान कशर जबान मज लेखन वाल सान पंडित शायर यमो नात लिखमत यमो खुदा सद तारीफ करमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात अकदस तारीफ करमत तो यह बजर यह सिर्फ यथ मिथ मज यह बजर तो सन जन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी सत वाबस्त सन दोस्त वुचान प्रोग्राम बड़ शौक सान तमन बड़ खुश कोर्मुत तुहद यह अंदाज तो यह खूबसूरत कलाम अस रुको बे वक्फ बापत तो वक्फ पे वापस यमो पत करो मजीद कत पन्निस अजकिस मेहमानस सत रूजो वुचान गुड मॉर्निंग जे मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है मंजूर अहमद नावपुरी साहब। तो तबलस पेट निटिस पेट मेरे को भी तो गुलाम मोहम्मद तुम सड़ा सड़ा शुक्रिया दोनवनी हुन तो मंजूर साहब मे तो हना बोजो बे कह तो मगर यु पोत कुन त्रावान नजर यूता वरी गई तो अत मौसीकी क्या मुतमईन अत फनस रोजगार वसील मे बासान मे रोजगार अच्छा बह चलान बस अत खुश अम सह जिंदगी बसर कर। अच्छा अम अपोज साइड बिजनेस कर बेसिकली सोपोर फ्रूट बिजनेस नोपुरा कलान फ्रूट बिजनेस ज्यादा तो कर माशाल्लाह लकटू मकटू फ्रूट बिजनेस कर तो बेस कारस चलो माशाल्लाह यह खदमत तुम कर पे तहजीब पे कल्चर करो तुम सत मजीद कत बात तुहस रित दहन बोजो बे कम बात फिलहाल। लेकिन हम एक ख़ास सेगमेंट के लिए रुकेंगे। आप जानते हैं कि संडे को और हफ्ते में कभी कभार हम आप तक पहुंचाते हैं रोज़गार के हवाले से कुछ जानकारियां, कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जिन एवेन्यूज़ के ताल्लुक से हमारे नौजवानों को सोचकर अप्लाई करना चाहिए। और आज का गुड मॉर्निंग रोज़गार आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथी सलीम एजाज कपड़ा। नाजरीन मुकर्रम सुबह खैर, पेश खिदमत है रोज़गार से मुतलिक चंद इतलात आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपड़ा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 14। यूनिवर्सिटी के जिन शोबों में ये असामियां पुर की जा रही हैं वो यूं हैं: इंग्लिश एक असामी, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म एक असामी, इकोनॉमिक्स एक असामी, मैनेजमेंट स्टडीज 2 असामियां, लॉ 2 असामियां, मैथमेटिक्स एक असामी, एजुकेशन एक असामी, उर्दू एक असामी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस एक असामी, केमिस्ट्री 2 असामियां और कश्मीरी एक असामी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.cukashmir.ac.in। इंडिया पोस्ट को ग्रामीण डाक सेवक्स यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक्स यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 21,413। इनमें से 255 असामियां जम्मू एंड कश्मीर यूटी के उम्मीदवारों के लिए मुख्तस रखी गई हैं। उम्मीदवार की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने 10वीं जमात हिंदी या उर्दू मजमून के साथ पास किया हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 3 मार्च 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.indiapost.gov.in। नाजरीन, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया नई दिल्ली की जानिब से एम्स जम्मू में नॉन फैकल्टी की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। असामी की कुल तादाद 407। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2025 है। दरख्वास्तें बज़रिया रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट इरसाल करने के लिए पता है: ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, BECIL भवन, C-56/A-17 सेक्टर 62 नयोड़ा, पिन 201307 यूपी। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.becil.com। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ ट्रेड्स में मल्टी स्किल्ड वर्कर की असामियां पूर्ण करने के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 411। असामी की तफसील यूं है: MSW कुक 153 असामियां, MSW मैसन 172 असामियां, MSW ब्लैक स्मिथ 75 असामियां और MSW मेस वेटर 11 असामियां। उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 5,200 20,200 रुपये। इस जमीन में
آف لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 24 فروری 2025 ہے. درخواستیں بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک ارسال کرنے کے لیے پتہ ہے کمانڈنٹ جنرل ریزرو انجینئر فورس سینٹر ڈگی کیمپ پونے پن 411015. مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.marvels.bro.gov.in. ناظرین، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کو ڈپٹی منیجر ٹیکنیکل کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں. اسام کی کل تعداد 60. امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر ہے. تعلیمی قابلیت بیچلرز ڈگری ان سول انجینئرنگ. تنخواہ کا اسکیل 56,100 1,77,500 روپے. واضح ہے کہ امیدوار کے پاس گیٹ 2024 کا ویلڈ سکور کارڈ ہونا لازمی ہے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 24 فروری 2025 ہے. مکمل تفاصیل کے لیے لاگ ان کریں www.nhai.gov.in. ناظرین مکرم، آج کے گڈ مارننگ روزگار میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے اتوار کو روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھیے گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ. جی بہت بہت شکریہ سلیم اعجاز کپرا صاحب آپ کا ان اپڈیٹس کے لیے. آئی ایم شیور کہ بڑی محنت لگتی ہے، بڑی مشقت لگتی ہے، بٹ آئی ایم شیور کہ اس سے فائدہ بھی لوگوں تک پہنچتا ہے. اور ات پہ بھی ناظرین محترم تھی زانان اچھا اس سۭتۍ منظور احمد نوپوری صاحب. تو منظور صاحب ات پہ میں امہ برونٹھ سوال پرژھو کہ کیا یہ شکایت روزہ زندگی سے ریگریٹ روزہ زندگی سے پر اظہر بھائی نے بہتر سمجھا کہ گوڈ وچھو کیا کہ روزگار کے حوالے سے ہم نے سیگمنٹ پہنچایا تھا. اظہر بھائی نے آپ کے روزگار کے حوالے سے پوچھا تو کیا شکایت روزہ زندگی سے مطمئن چھو؟ انشاءاللہ مطمئن. بڑ دولت مطمئن آسن گئی واریاہ بڑ دولت الحمدللہ. عزت دیتن ماشاءاللہ عزت دیتن عزت بنو گان ژور تہ زین. بالکل بالکل عزت بنو. بوڑ چیز عزت انسان. تہذ پنہ فیملی مز کس اور کن زون نا مے سانہ خاندان مجھ کھانا مے برادر زٕ فیاض احمد یا ریاض احمد تم ات کران کہ بچہ مے کھرسن زٕ مہراج دین مشتاق احمد. مہراج دین جنگلات مز نوکری کران. مشتاق صاحب سہ آسان گری اتھ کارس ستن. اچھا اچھا. تو فیملی مجھ ات مز کران مگر توتہ تمہ پتہ کانٛہہ پہل کوششا کٔرمٕژ اگر کانٛہہ ہمسایگی مز آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ بچہ تۄہہِ نِش یِوان مےٚ کٔرتھس تربیت. اہن اگر ایوان اسہ نش کتھ بالکل أسۍ کران کوشش. اب بڑ پاش اسہ تھومت پنہ جایہِ مےٚ چھُ پنہ جایہِ یہ فخر یُس مےٚ یہ یونین کھڑا کوٚر رحم صٲب واریاہ مدد میلان. واریاہ گلوکار اسہ یِوان اتھ منٛز چھِ واریاہ یِوان أسۍ یِمن سٹیج دِوان چھِ کیازِ کٔشیٖر چھِ پیروٲر. اسہِ ٲسۍ امہِ پٮ۪ٹھ ریڈیو کشمیٖرس ورٲے گلوکار گٮ۪وان کینٛہہ گلوکار آے کرنہٕ بالکل ریڈیو منٛز نٮ۪بر کڑنہٕ. واریاہ ٲسۍ گٮ۪وان یِم مطلب نٮ۪برٕ آے کرنہٕ تِمن آے آڈِشن کرنہٕ تِمن دوٚپُکھ نہ آڈِشن دِژن نٔے. واریاہن اوس عمر تہِ رسیٖد گٔمٕژ تِمن اوس پنُن لۄکچار گوٚمُت تتھ پتہٕ تِم آے ریڈیو منٛز نٮ۪بر کڑنہٕ تِم گٔے واریاہ بِچار دٮ۪مٲغی تہِ گٔے تِم. ییٚلہِ نہٕ تِمن موقعہٕ میوٗل پتہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھِ آش اِنسانس آسان لۄکچار ضایہِ کرُن پتہٕ بُڈِتھ لگٕنۍ کھکھر. یہِ چھُنہٕ صُبحک امہِ موٗجوٗب کوٚر مےٚ رحیم صٲب سما گلوکار سٹارٹ کیازِ اگر نہٕ یِمن دِنہٕ گٮ۪ونہٕ کہِ رحیم صٲب سما دی یِمن مٲدان رحیم صٲب سما دی یِمن سٹیج. یہ سٮ۪ٹھاہ جان کٲم بہٕ اوسُس أتۍ عرض کران یہِ چھُو تۄہہِ بڑٕ اصل کٲم کٔرمٕژ. امہِ سۭتۍ چھِ تمن تہِ موقعہٕ میلان یِمن نہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ کانٛہہ پُرسانہِ حال چھُ آسان تِمن بِچارٮ۪ن چھُنہٕ وتہاو کانٛہہ آسان کینٛہہ تِمن چھُو تُہۍ رہبری کران تہٕ رہنمٲیی کران. اللہ تعالیٰ دِیو تۄہہِ اتھ رُت جزا. وۄنۍ کیٛاہ چھُ ارادٕ بیٚیہِ کینٛہہ کٔروا عنایت بیٚیہِ بوزنٲیوا کینٛہہ؟ بالکل حظ ییٚلہِ تُہۍ ؤیِو أسۍ کٔرِو پلیٖز بوزنٲیِو. یِم چھِنہ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ لگاتار سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ کران ڈِمانڈ. فرمٲیشہِ ہُنٛد امبار چھُ سارے فرمٲیش ہٮ۪کو نہٕ مگر پوٗرٕ کٔرِتھ کینٛہہ. دلس منٛز چھُم خُباب اشکُن نقاب تھاوُن ژےٚ کٔمہِ ووٚنُے ژےٚ کٔمہِ ووٚنُے. دلس منٛز چھُم خُباب اشکُن نقاب تھاوُن ژےٚ کٔمہِ ووٚنُے ژےٚ کٔمہِ ووٚنُے. خُباب چونی چمن جہانس حجاب تھاوُن ژےٚ کٔمہِ ووٚنُے ژےٚ کٔمہِ ووٚنُے. خُباب چونی چمن جہانس حجاب تھاوُن ژےٚ کٔمہِ ووٚنُے ژےٚ کٔمہِ ووٚنُے.
میں اہل دینن یواز پورمت اندر مثلنت بی حدیثن اندر مثلنت بی حدیثن چولولک شراب ملریو عذاب تھاون سکمیون نئی سکن سون نئی چولولک شراب ملریو عذاب تھاون سکمیون نئی سکن نئی دلس منز چون خباب عشقن نقاب تھاون سکن سون نئی سکن ون نئی میں کور تعمیر مندر یہ مسجد میں پول مذہب کفر تھی اسلام میں پول مذہب کفر تھی اسلام میں روٹ زنار قرآن تے محراب حساب تھاون سکمیون نئی سکمیون نئی میں روٹ زنار قرآن تے محراب حساب تھاون سکمیون نئی سکمیون نئی دلس منز چون خباب عشقن نقاب تھاون سکمیون نئی سکمیون نئی گلاب پھلمت خباب سۭتٮ۪ن شباب تم کوئی چاک جامن شباب تم کوئی چاک جامن سے گسی آسن جواب گلشن بتاب تھاون سکمیون نئی سکمیون نئی سے گسی آسن جواب گلشن بتاب تھاون سکمیون نئی سکن سون نئی دلس منز چون خباب عشقن نقاب تھاون سکمیون نئی سکمیون نئی سکن سون نئی سکمیون نئی. بڑا خوبصورت سٹھے خوبصورت انتخاب بہترین کمپوزیشن یہ پانے بٲتھ کمپوز تہ کورمت پانے امچ موسیقی بالکل بالکل سڑا خوبصورت. اچھا چونکہ ماشاء اللہ سٹھے خوبصورت پوت کال رودمت کٲشر موسیقی ہند حوالہ سن چھکر یمیک پورٕ دُنیاہس منٛز فین پورٕ دُنیاہس منٛز بوزن وٲلۍ چھِ تہٕ پسنٛد کرن وٲلۍ چھِ تہٕ مگر یِم نٔے نٔے وٕنکیٚس منٛز سٲنۍ گلوکار یِوان چھِ تۄہہِ چھا باسان زِ تِمن تہِ چھُ انٹرسٹ اتھ سانہِ پننہِ لُکہٕ موسیقی منٛز چھکرِ منٛز کِنہٕ تِمن چھُ زیادٕ پہنس بدلہٕ قٕسمٕچ موسیقی پسنٛد کران؟ مےٚ چھُ باسان تِمن چھِ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ شوق اچھا چھُکھا واریاہ واریاہ مگر سٮ۪ٹھاہ جان موقعہٕ چھُکھ نہٕ دِوان کینٛہہ اچھا تِمن گوٚژھ دیُن گورمنٹ موقعہٕ اوکے یتھ منٛز أسۍ مانو وٕنکیٚنس چھِ مطلب لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گلوکار یِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گلوکار سہیل فیاض شلوتی چھِ شوکت احمد ملا چھُ اویس مجید گنایی چھِ گلزار احمد ڈار دھنگبل چھِ واریاہ واریاہ گلوکار یِم چھِ یِمن زن شوق اوس واریاہ گٮ۪ونُک اتھ مگر تِمن گوٚژھ گورمنٹ دیُن ساتھ. تاہم چھُ اکھ اطمینانٕچ کتھ زِ یُس زن وٕنکیٚنس اَسہِ سوشل میڈیا چھُنہ فیس بُک چھِ یا باقٕے ذرایع چھِ وٕنکیٚنس چھِ نفرس نِش واریاہ آپشنز اگر تٔمِس پٔزۍ پٲٹھۍ ٹیلنٹ آسہِ پتہٕ تۄہہِ ؤنِو نا اَتہِ کل یہِ اگر کل آسٮ۪س تس ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ دُنیاہُک طاقت رُکٲیِتھ سُہ ہیٚکہِ پنُن ٹیلنٹ لچھِ واد کروڑ واد یِم لُکن تام واتنٲوِتھ تہٕ ہیٚکہِ داد حٲصِل کٔرِتھ تہٕ تُہۍ تہِ چھُکھ گایڈ کران تُہۍ تہِ چھُکھ رہبری کران خاص کر یُس زن تُہنٛز یہِ سوسایٹی چھِ رحیٖم صٲب سما گلوکار سوسایٹی تُہۍ تہِ چھِو تِمن اتھ پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ تہٕ مےٚ باسان یہِ چھِ اکھ جان کٲم تہٕ صرف گژھِ کل آسُن شوق گژھِ آسُن تُہۍ چھِو وَنان مگر اطمینانٕچ کتھ چھِ زِ سانٮ۪ن نوجوانن منٛز چھِ شوق زِ پنٕنۍ لُکہٕ موسیقی پنٕنۍ چھکر تہٕ پننہِ تِم صنفہٕ یِمن ہٕنٛدِ باپتھ کٔشیٖر مقبوٗل چھِ تِم صنفہٕ چھِ تِم یژھان موجوٗد تھاوٕنۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پروردِگارن چھُ تۄہہِ وۄنۍ صحت عطا کوٚرمُت تہٕ وۄنۍ انشاء اللہ الرحمان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑِ ڈِمانڈ لُکھ کرن فرمٲیش لُکھ بُلاوُن تۄہہِ پننٮ۪ن گرن منٛز تہٕ پننٮ۪ن مجلسن منٛز تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وعلیکُم السلام ناظریٖن
ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ گڈ مارننگ جن کے پروگرام کی آج کے سنڈے اسپیشل میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. کیسا لگا آج کا شمارہ میں بتائیے گا ddk.srinagar@yahoo.com ddk.srinagar@gmail.com ان 2 ای میل پتاؤں پر. آج کے شمارے سے ہمیں دے اجازت. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. دیو میت وصافت اجازت بھی تو خدا سوال